अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत के साथ होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और सड़े पुजे नहीं होंगे। अल्लाह ताला से हमेशा अपने लिए सेहत और हदायत की दुआ मांगते रहा करें। यकीन माने कि अमीर इंसान ही वो जिसके पास सेहत है और अल्लाह ताला की तरफ से हदायत है। बाकी आपके पास जितना मर्जी पैसा है, नौकर चाकर बंगला गाड़ी सब कुछ है, सेहत और हदायत नहीं है ना, तो यकीन माने कि आप एक गरीब इंसान है, आप बोझ हैं दूसरों के लिए। तो अपने और अपने प्यारों के लिए हमेशा ये दो दुआएं मांगते रहा करें। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और आजकल जो है वो कई लोगों के माइंड में है कि हमें कौन सा वीजा लेना चाहिए, आज की सिचुएशन के मुताबिक हमें कौन सा वीजा जो है वो लेना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, क्या उम्रा वीजा जो है वो लग रहा है कि नहीं। नंबर 3, क्या सिंगल एंट्री वीजा लग रहा है कि नहीं। नंबर 4, सिंगल एंट्री वीजा कितनी देर का होता है। तो ये सारी बातें जो है इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, कोई चीज स्किप नहीं करनी और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है जी। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो जो है वो है कौन सा वीजा हमें लेना चाहिए। अब की सिचुएशन के मुताबिक आपको पता है कि मल्टीपल विजिट वीजा जो फैमिली का है वो बंद हो चुका हुआ है। तो क्या फैमिली का जो मल्टीपल वीजा बंद हुआ, उसके अलावा हमें कौन सा वीजा लेना चाहिए जिसपे हम अपनी फैमिली को बुलाएं। तो इस वक्त तो दो हैं, एक तो उम्रा वीजे का है जो 90 डेज का, और दूसरा ये है सिंगल एंट्री वीजा। ठीक है, अब जो सिंगल एंट्री वीजा है ना ये 30 डेज का है, उम्रा वीजा जो है वो 90 डेज का है। लेकिन 90 डेज अभी जो आएंगे वो पूरे नहीं रह सकेंगे, क्योंकि हज की वजह से आपको पता है कि पहले जो है वो बता दिया जाता है कि आप लोग जो उम्रे वीजे पे हैं वो एग्जिट कर लें सऊदीया से। तो वो डेट कौन सी है वो मैं आपको इस वीडियो में वो भी बताऊंगा कि कौन सी डेट को जो है वो आपको फिर एग्जिट करना होगा। आपके 3 महीने भी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी उम्रे वीजे पे आते हैं मार्च को, 1 मार्च को फॉर एग्जाम्पल कोई आ रहा है, तो जो डेट है ना वो आपके वीजे पे मेंशन होगी 29 अप्रैल। आप देखें वहां मेंशन हुई होगी कि आपकी ये जो वैलिड है ना, आपको जो रिटर्न आना है वो 29 अप्रैल है। तो आपने जो है उससे पहले एग्जिट करना है। तो अगर कोई मार्च में आ रहा है तो देख लें अप्रैल और उसका एंड कोई 55 डेज बन रहे हैं शायद। तो 90 डेज जो है वो उम्रा वीजे वाले अब जो है वो अगर आएंगे तो पूरे दिन नहीं रहेंगे, लेकिन ये है कि सिंगल एंट्री वीजे से ज्यादा रह सकते हैं। अच्छा, उसमें कुछ जो है वो आपको ये भी कंफ्यूजन होगी कि उसके लिए जो है होटल बुकिंग चाहिए, उसके लिए जो है वो शो मनी चाहिए। तो अभी आप सबको पता है, चाहे आप मल्टीपल विजिट वीजे पे आ रहे हैं, चाहे आप सिंगल एंट्री वीजे पे आ रहे हैं, चाहे आप उम्रा वीजे पे आ रहे हैं, तो ये चीजें जो है वो एयरपोर्ट पे अभी पूछी जा रही हैं। और खास तौर पे अगर कोई अकेला आ रहा है उससे जो है वो ज्यादा ये चीज पूछी जा रही है, और अगर कोई यंग आ रहा है तो उससे और ज्यादा जो है ये पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं सबसे पूछें, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास अगर फॉर एग्जांपल वाइफ आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, तो उनको तो होटल की जरूरत नहीं है, वो बता सकते हैं। आपने उनको अपने इकामे की या आप जहां रह रहे हैं रहाइश की उनकी तस्वीर, जो उसका रूम रेंट का एग्रीमेंट पेपर है वो दे दें, और अपने इकामे की तस्वीर, पासपोर्ट की तस्वीर उनके पास होनी चाहिए। आप वो बता सकते हैं। अगर पूछे तो भाई कहाँ रहना है, बता दें जी हस्बैंड के पास जा रहे हैं, उम्रा करना है और रहना कहाँ है आपने, तो जी वो हस्बैंड के पास रहना है। ठीक है। अब जो लोग जिनसे पूछें कि आपने कहाँ रहना है, किसके पास रहना है, और उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, और फिर वो होटल बुकिंग मांग सकते हैं। होटल बुकिंग नहीं होंगी तो फिर वो कहेंगे आपने रहना कहाँ है, तो शो मनी दिखाएं। तो इस तरह करके जो है वो पूछ सकते हैं। हर किसी से नहीं, लेकिन ज्यादातर जो है चांस है कि वो ये चीजें पूछ सकते हैं। और उसकी वजह यही है कि कुछ लोग जो है वो आपको पता है कि जाते हैं तो मांगने के लिए चले जाते हैं। तो इस चीज को भी जो है वो बड़ा देखा जा रहा है कि उम्रे वीजे पे जाना है तो वहां जो है खर्चे के लिए भी पैसे हैं कि नहीं, वहां कोई है नहीं तो वहां रहने के लिए भी है कि नहीं। तो ये अपने माइंड में आपने रखना है। तो बात शॉर्ट करता हूं, उसमें ये है कि आपने जो है अगर आना है फैमिली को अभी, तो उम्रे वीजा मेरे ख्याल से ठीक रहेगा 90 डेज वाला। लेकिन उसमें आप 90 दिन अभी नहीं रह सकते, ये अपने माइंड में ना रखिएगा कि 90 दिन पूरे ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हज की वजह से आपको पहले जाना पड़ेगा। बल्कि मैं आपको वीजा दिखा रहा हूं, मेरे कजन का 5/2/2025 को लगा उम्रा वीजा, तो वो 18 तारीख को आ रहा है। तो उस पे देखे मेंशन है डेट 29 अप्रैल।
ٹھیک ہے, کہ اس نے اس طریقے سے جو ہے وہ پہلے واپس آنا ہے, وہاں مینشن ہے. تو اسی طرح آپ کو بھی جو ہے وہ جب ویزا ملے گا تو آپ کو وہاں مینشن ڈیٹ ملے گی, وہاں لکھی ہوگی. اب ایک یہ بھی سوال ہے کہ عمرہ ویزا جب لگ جاتا ہے نا تو اس کا کتنا ٹائم ہوتا ہے کہ لازمی آپ نے انٹری کرنی ہے. تو جس دن آپ کا ویزا ایشو ہوتا ہے نا اس دن سے آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے, 3 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے, اس کے اندر آپ نے انٹری کر لینی ہے. اور ٹائم سٹارٹ آپ کا ہوتا ہے جب آپ انٹری کر لیتے ہیں تب سے, یہ نہیں کہ آپ کا جب ویزا لگ گیا, یعنی آپ کا جو سٹے پیریڈ ہے نا رہنے کا وہ سٹارٹ ہوتا ہے انٹری ہونے کے بعد. ٹھیک ہے, تو یہ چیز کلیئر ہوگی کہ آپ اگر ابھی بلانا چاہ رہے ہیں فیملی کو وزٹ پہ تو آپ دیکھ لیں عمرہ ویزا. سنگل انٹری ویزا جو ہے وہ کتنے دن کا ہے, وہ 30 دن کا ہے. یہ سیم پروسیجر ہوتا ہے ملٹیپل وزٹ ویزا, جس طرح اپلائی کرتے ہیں سیم ویسے ہی ہے, سیم ویسے ہی ڈاکومنٹ لگنے, سیم ویسے ہی ٹیسٹ ہونے ہیں. بس یہ ہے کہ وہ ملٹیپل وزٹ ویزا 10 سال کا, یہ 30 دن کا ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی فیس بھی وہی لگے گی, سب کچھ وہی لگے گا, صرف اور صرف دن جو ہے نا وہ اس میں جو ہے وہ فرق آ جائے گا. وہ سال کا تھا, یہ 30 دن کا ہے. اور تو یہ چیزیں کلیئر ہو گئی کہ کون سا ویزا بہتر رہے گا, کتنا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے عمرے ویزے کا, اور کتنی دیر آپ رہ سکتے ہیں, اور سنگل انٹری ویزا جو ہے وہ کتنے دن کا ہے, اور اس میں آپ کتنے دن جو ہے وہ اسٹے کر سکتے ہیں. اچھا, اب بات کر لیتے ہیں عمرے ویزے کے بارے میں کہ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. وہ میں جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ جو میرا کزن ہے اس نے جو ہے ابھی ریسنٹلی اس کا ویزا لگا ہے یہ 5/2/2025 کو. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے 18 کو آ بھی رہا ہے, تو یہ اس کا ویزا لگا ہے لیکن تھوڑا لیٹ لگا ہے. پہلے یہ تھا 24 سے 48 گھنٹوں میں لگ جاتا تھا, لیکن اس کے ویزا لگنے میں تقریباً 6 سے 7 دن لگے ہیں. کیوں؟ کیونکہ رش ہے, رش کی وجہ سے جو ہے وہ یہ, کیونکہ لوگ کئی جو ہے اب اس ویزے کی طرف آ گئے ہیں یا سنگل انٹری ویزے کی طرف آ گئے ہیں, تو دونوں ویزے جو ہیں وہ تھوڑا ٹائم لے رہے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ پہلے کی طرح آپ کا جو ہے عمرے کا ویزا جو 90 دن کا تھا وہ فوراً لگ جاتا تھا 24-48 گھنٹے میں, لیکن ابھی کچھ ٹائم لگ رہا ہے. تو ویزے لگ رہے ہیں لیکن تھوڑے لیٹ ہو رہے ہیں. تو اس چیز کو بھی آپ نے مائنڈ رکھنا ہے, وہ تھوڑا سا یہ نہیں ہو جانا کنفیوز کہ یار نہیں لگ رہا, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. اور ہاں, ریٹرن ٹکٹ جو ہے وہ آپ لوگوں نے لازمی اپنے ساتھ رکھنی ہے. کسی بھی کنٹری آپ جا رہے ہیں یاد رکھیں, سنگل انٹری ویزا ہے, ملٹیپل انٹری ویزا ہے, یا آپ عمرے ویزے پہ آ رہے ہیں, بزنس ٹورسٹ ویزے پہ آ رہے ہیں, تو آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہونی چاہیے اور ایک ہی PNR نمبر سے ایشو ہوئی ہو, تاکہ جو ہے وہ آپ کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. ہاں, جن سے نہیں پوچھتے یا تکا لگ جاتا ہے, جو ایسے ہی چلے جاتے ہیں, تو وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن یہ ریکوائرمنٹ ہے, اگر پوچھ لی تو آپ کو پھر کروانی پڑے گی, نہیں کروائیں گے تو آپ کو نہیں جانے دیا جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے اور یہ ضروری ریکوائرمنٹ, اور آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کی سچویشن جا رہی ہے. تو یہ بارے میں بھی آپ کو میں نے ڈیٹیل سے بتا دیا ہے. باقی اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو آپ مجھ سے جو ہے وہ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں, میں آپ کو ڈیٹیل سے اس کے بارے میں بتا بھی دوں گا, جواب بھی دے دوں گا. اور باقی انسٹاگرام پہ بھی آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, میں یہاں ID مینشن کر رہا ہوں, آپ مجھ سے انسٹاگرام پہ بھی پوچھ سکتے ہیں. وائس بات کرنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے وہاں بھی بات کر سکتے ہیں. تو ویڈیو کو یہاں ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اللہ تعالیٰ آپ سب کے بچوں کے سر پر ان کے ماں باپ کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے. اجازت چاہتا ہوں.